लेकिन ये साला कर क्या रहा है? आपन रोषे करी दिए। हां हां एते भी आकनी रुसिया हमर ठीक नाही कौन खाया होची लास्ट को कहि जय जगन्नाथ मैं पहुंच गए जति अपन हटात में भाबुची ये कौन सुसन धरि आइलानी मारिया ना भाई मारिया नै टाइम केते रहलानी एटा काम कोन अपन मु देखो से गुटे मिनिट 12:28 12:28 हेलानी देखंते तापर हमर खड़िका दरकार होची काहे के दरकार होची चलो देखिया ये सब भक्त देखंतु राति रो पूरा जुद्दर पूरा फीस्ट हम तो जानछंती हमर संगे संगे प्रोग्राम पूरा 5-10 मिनिट रो जे हमर सब पाखा पाखी थिला ये होची देखो रुसिया ये चुली लगे बे मारो पूरा ये जो शांतनु को मार जाओ मारो चुली लगे ना तो नहीं कि सत्य कथा बुन चुडी आसी राजू करबे ना सकाळ होई जो मालो लागी जा मां लागी जा लेकिन ये साला कर क्या रहा है? लोग जो देखो से एकाथरे 3 जण जय मां हनुमान की भाई चुली तो आस्ते आस्ते लागिला ये तो माने सकाळ मुह तो धुई नाती 12टा जेतु बापन हेई सालानी ना 12टा परे हेई सालानी तो मुह धुई नाती खोसनटा को टंग टंग कने किछ होबनी चुली जहा अमुंद माने मुह धुई नाती ता परे भी सामाने चुली नगेली चुली देखंत ढेर कष्टर उठिनु अब कोडा पडा बसी साइला पर देखौ हुन जो चुली लिबी पारे जदी कहि हो नो 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 चुली लिबी ने लागी साइला रे चलो तोळ पारुडा ऊपर बाणिया तिला आ जाके हो देखो मो झाले सुरु तमे सबु नगेल केही नगे पानी दिहला पानी कोन नगा अलगा नगा जय मागा जय ढाळ जल्दी पानी गए ना ये और दे हां ये खुलाई नहीं है कौन खाया होची लास्ट को कहि ना गुटे दिन सर बात सब अछि बे पत्र गुटे कानी ए तो लिबिला ना तो गरम हेई पानी पूरा हम कहू तो कड़ा गरम हनाडी ओके बोल सम परिस्थिति पहिले केर सब आनंद देखंतु ई माने कहा बाडू सब जो आनीचे माने कहि होनी बोनु का बाडू सत चोरी करी आनलो भाई वीडियोटा जी देखि दियो भाई मते बहुत गाळे दे भाई तो बाडू चोरी करी आनचे उन किसो करियो भाई खाली धुआं ही धुआं देखो किसो करिया भारी कष्ट रे रांधु देखो रुसिया हमर ठीक नाही ना तो रांध होटल जळ माने जळै जे ये भाई हमर खाली काठ सप्लायर खाली काठ केड खाली चोरी करी देखो आंची खाली जाउची खंडे खंडे घिन्नी आउची जळौची मु खाली एटा टेकी जे धरी छी आ किछि कहू तार जनी से तार कंटिन्यू करी चली भाई रेडी चुली न ना किने गला से जेती भाई सतता मेघ जेहेतु हेई जाइला ना सब उदा हेइला ना से जेती भी काठ आणु भाई उदा सुकला जहा भी हेने सेक हेइगा टिके टिके जळुची जहा चली जा कहलु मान तू सब बेइज्जत करतु कहीं के जळिलाणी आस्ते आस्ते जळिलाणी चल जा हो खाइ दबा कोन अछि भूख भी जोर नागिलाणी सब पखाळ कोन से आलू पखाळ खाई नाही पखाळ खाई नाही मु पखाळ खाई नाही खाई नाही चल के कहि खाई के जो हमु छाड़ दे हां हां तो रोटी खाइ छी तू बुनु पाई तो पाई मु रोटी आनितेनी रोटी मु खाइ छी तू खाइलो मु खाइ छी ना मु एठी रोटी खाइ छी ना बा लिभिला दरकार नाही हम रुसेरा में लागिबा काई दा झगड़ा करियो चल बोला आउट स्टेप देखो तो फास्ट फास्ट तेल पइला तापरे स्वाद अनुसार रे
ଆପେ ସିଝା ହେଇକି ଅଛି ଆଗର କଣ ତାପରେ ଆଗର ତେଲ ଫେଲ ପିଆଜ ପଡି ସାରିଲାଣି। ନା, ନା। ବାପ ନ ସରୁ କରି ତାପରେ ବୁନୁ ଦେଖ ଢାଳନ୍ତୁ ବୁନୁ ଢାଳ। ହଁ ପିଆଜ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଏଇ ସୁସ୍ତେ। କାମ ଶିଖିଛି ମୋ ମା ନଥିଲା ଯେ 15-20 ଦିନ ମା ନଥିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଦିଏ। ହଁ ହଁ ଏତେ ବି ଆକୁନି ସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆକୁ ସବୁ ପଡିବ ସନ୍ତୁଳା ଗୋଟେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଇଏ ତ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ମାରିଦବା। ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷି ହେଲା, ଆମିଷ ନୁହଁ ନିରାମିଷି, ଖାଇଦବା ଆଉ କଣ ଅଛି। ଚାଲ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଥରେ ନିହାତି ମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମିଶିବାଟା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଉ ଫିଷ୍ଟ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଥିଲେ କି ମୁଁ ଅଭୟ କି ଅଜୁ ଘର କିଛି ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଏର ଖୁଚୁରା ମଜା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଏର ବୁଲିବାଲି ପଳେଇବା କଣ ଅଛି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଆଜି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କଣ ଅଛି। ଚାଲ ସେ ତାର ପିଆଜ ଘାଣ୍ଟି ତୁଳି ଚାଲିଛି, ମୋର କିଛି କରୁନି। ଇଏ ତାର ଏଠି ଦେଖ ଚୁଲି ଫୁଲି କଣ ପେଲାପେଲି କରୁଛି। ଇଏ ତାର ମସଲା ଫସଲା ଅଛି, ସିଏ ତାର ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସିଏ ତାର କାଠ ଫାଟ ଆଣି ଦଉଛି। ଆଉ କାଠ ଫାଟ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଯାହାବି କରୁ ସେ କିଛି କାମ କରୁଛି। ମୋ ଭାଇ କିଛି କରୁନି, ଧୀରେ ବସିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ବି କମିନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଖାଲି ବସ ଖାଲି ଖା। ଆମେ ତ କହିଲେ ଚାଲ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖେ। ଗରମ ମସଲା ପଡିବ କଡାରେ ବାହାରିବ ପକା 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 ଦେଖିଆ 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 ହେଇଛି। ଆଣ୍ଟୋନି କୁମାର ସାହୁ ରୋଷେଇ ବେଷ୍ଟ ବଢିଆ ହେଇଛି ସତ କଥା ରୋଷେଇ। ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ନା ବାଲି ପଡିବ। ବାଲି ଏଟା ଆଉ ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜରି। ଏଥର ଚାଲିଲା। ହଁ ମା ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ତାପରେ ଭାଇ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗର ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଜାଗା ନାହିଁ ସେହେତୁ ତାପରେ ମୋ ଭାଗ ହିଁ ମିଳିଗଲା। ଖାଇବା ପୁରା ରେଡି ଖାଉଛି। ଓ ମସ୍ତ ହେଇ ସତ କଥା ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଦଉଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଦବା କଣ ଅଛି। ରୋଷେଇ ବେଷ୍ଟ। ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥର ଖାଇ ସାରେ ଟିକେ ତାପରେ ଆପଣ ବାସନ ବାସନ ଧୁଆ ଧୁଇ ହବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ କିଏ ଧୁଉଛି। ମୁଁ ତ ଦିଆର ଛୁଆ ମୁଁ ଧୁଇବି ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଏମାନେ ରଖେଇ ଦେବେନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ କିଛି କାମ କରିନି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଥରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସଇଲା। ଖାଇବା ପିଇବା ସଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୁରା ବିଛା ବିଛି କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଧରିକି ସିଏ ଗୋଟେ ଧରିଛି, ସିଏ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ହେଇ ସିଏ ଦେଖୁଛି ଥଣ୍ଡା ଦେଖ କହିବୁ ଆକୁ। ଯେହେତୁ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ଭାଇ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ନା ତୁ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଖାଲି ବସିଯିବା କଥା ଯାଇକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି।